Ya, pemirsa, Amerika Serikat dan Iran sepakat memperlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Ya, namun upaya Amerika Serikat mengakhiri konflik dengan Iran tidak diimbangi Israel yang tetap menyerang Lebanon dengan dalih menargetkan kelompok Hizbullah yang merupakan sekutu Iran. علم هاي بوش محلنا هون استهداف. Melalui perundingan panjang dan alot yang dimediasi Pakistan, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan damai tentatif untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kesepakatan ini diumumkan pada 15 Juni 2026 yang dapat mengurangi ketegangan di Timur Tengah. Dalam kesepakatan militer, Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Namun gencatan senjata di Lebanon menjadi bagian yang paling sulit diwujudkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesulitan meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghentikan operasi militernya di Lebanon. Pemerintah Israel secara tegas menyatakan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tidak mengikat mereka karena Israel bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Netanyahu bahkan menegaskan operasi militer terhadap Hizbullah merupakan konflik terpisah dan akan terus dilanjutkan demi menjamin keamanan nasional Israel. Pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, militer Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan wilayah Nabatiyeh, Ansariyeh, dan pinggiran timur kota Kfar Tebnit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berusaha mendorong tercapainya kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran dinilai terganggu dengan keputusan Israel untuk tetap menyerang Lebanon dalam periode gencatan senjata. Trump khawatir eskalasi militer ini tidak hanya memperburuk citra Israel di mata dunia, namun juga berpotensi merusak proses diplomasi yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menghadapi tekanan dari publik Israel. Pemerintah Netanyahu dikritik karena gagal melemahkan Iran dan Hizbullah di Lebanon yang dipandang sebagai ancaman terbesar warga Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memanas akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Ketegangan kian terlihat saat Presiden Amerika Serikat disebut menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Meskipun secara historis AS dan Israel bersekutu, namun keduanya kini berbeda pandangan soal kesepakatan damai yang telah ditandatangani AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terhadap strategi AS menghadapi Iran dan Lebanon. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, baby. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. Ketegangan antara AS dan Israel kian terlihat saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Langkah ini dinilai sangat tidak biasa mengingat kedua negara merupakan sekutu paling dekat di Timur Tengah. Sikap protektif AS ini mencerminkan betapa krusialnya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan Iran hingga AS tak ingin ada intervensi dari Israel.
Pemirsa, Amerika Serikat mengisyaratkan program nuklir Iran diizinkan dalam keadaan tertentu. Padahal sebelumnya Amerika Serikat selalu bersikeras Iran tidak boleh memiliki program nuklir apapun. Dilansir dari media TRT World, Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat dapat izinkan program nuklir Iran dalam keadaan tertentu. Ia mengatakan Iran tidak akan pernah diizinkan memperoleh senjata nuklir, namun menyarankan bahwa tetap ada ruang diskusi terkait kegiatan nuklir untuk tujuan sipil. Hal tersebut disampaikan Trump setelah KTT G7 di Perancis. You have probably the third largest oil reserves in the world. What the hell do you need nuclear for? You need nuclear for some electricity. So I've always felt that way. So we've been pretty tough in that. You know, it is a little hard though when you say that somebody wants it, other people have it, other adjoining states have it, and you're not letting them have it for purposes of electricity and things like that. It's always a little tough. You have to use a little common sense, please. Meski begitu, Menteri Perang AS Pete Hegseth nampak tak sejalan dengan Trump. Ia tetap mengancam jika Iran tidak menghentikan ambisi nuklirnya, maka Amerika Serikat dapat kembali menyerang Iran. And what President Trump has been clear about from the beginning, and the War Department is clear about, is Iran cannot have a nuclear weapon. Full stop, cannot have a nuclear weapon. Everybody knows it. And so our military actions and any negotiations will be centered on that. And the President has pointed out that we will be prepared to recommence. If underneath the timeline of these talks, Iran does not do what it says it's going to do, which is give up nuclear weapons, give up nuclear ambitions, give away their nuclear material, close nuclear facilities, then the War Department is here and prepared to restart if we need to. Sebelumnya, Presiden Trump selalu bersikeras bahwa Iran tidak boleh memiliki program nuklir apapun. Pemirsa, serangan udara menghantam sekelompok warga sipil di kawasan pantai Gaza. Ya, dilaporkan terdapat sejumlah korban jiwa serta luka-luka. Rekaman memperlihatkan situasi di sebuah pantai di Gaza setelah serangan dilakukan oleh pesawat Israel. Serangan ini menghantam sekelompok warga sipil. Sejumlah warga dilaporkan tewas dan lainnya mengalami luka-luka. Tim medis dan warga sekitar berupaya mengevakuasi korban menuju fasilitas kesehatan terdekat. Namun belum ada laporan resmi terkait jumlah pasti korban. Pemirsa, serangan udara Israel yang menggempur wilayah Gaza kembali memakan korban jiwa. Serangan menghantam area pantai yang saat itu dipadati oleh warga sipil. Dua warga Palestina tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone Israel di sebuah kawasan pantai di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu 17 Juni. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Nasser untuk mendapatkan perawatan medis. Serangan menghantam area pantai yang saat itu dipadati warga sipil. Banyak keluarga Palestina mengungsi di wilayah ini memanfaatkan pantai sebagai tempat berlindung dari cuaca panas serta kondisi kamp pengungsian yang semakin memburuk. Serangan ini menambah korban sipil di jalur Gaza. Kawasan pantai tersebut selama ini menjadi salah satu lokasi yang kerap didatangi warga yang kehilangan rumah akibat konflik dan tinggal di tenda-tenda pengungsian.